जों दिनै YTF Youth Tripura Federation इंगै जों कैसे प्रेस खान थांग दङ दा जतरा हामबाय तो प्रेस मीडिया रङ जिन लोगि दङ जिन YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जिन सार सुरज देवबर्मा एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गनां प्रस्पित देवबर्मा एक्टिंग जनरल सेक्रेटारि ताकुक जेम्स देवबर्मा आं स्वयं एक्टिंग GS लेमन देवबर्मा फाइदिं का जों दिनै जे प्रेस मीट नि जे मुलुगखा जों साइमनो मिया 4 सेप्टेम्बर 2024 जोंनि एनएलटी दा एटीएफ नि जोंनि अजामारक जोंनि इंडियन गभर्नमेंट बाय कैसा एकॉर्ड साइन खालायका आपनो तै जों दिनै कैसा प्रेस मीट खाय थाङै दङ आपनो मेनलि दा ब्रीफिं खायनाय जोंनि YTF नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जोंनि सार सुरज देवबर्मा हामबाय सिनि जतो मीडिया नि खाता हम ता हप्ते बुक संनो तिनी और समय बाक्सा सिनि तिनी ऑफ पक्थुम जे प्रेस बिनि बिसिति नर जतन फाइमाना नर पिला पाइला हामबाय थाइजिं नर जतन खना का सिनि तिनी ने विशेष खाय सिनि तिनी ने प्रेस मीट नर जतन नुखा सिनि थांनाय मिया सिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एकॉर्ड उंगै एडीटीएफ ते एनएलएफ ति बिसिंति कायसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एकॉर्ड लायमानि तै बरो सिनि ताबु जेबस कांगो सिनि ति प्रासानि मानथाय सकथाय बेबांनो जे पैकेज तुबै फाइमानि बिसिंति जे सिनि तामनि बागै तिनि अ बिसास खायै बरो तिनि आसक बिसि कोदमा 35 years 35 বছর हा याकारै ति प्रासाय योग समारनानि बागै बरो तिनि आज हाल सपाय बर'निया एक साइनमेन्ट सुमुखा तेबो सुमुखा सिनि बुबाग्रा आजागा दंगु सिनि बुबाग्रा सब समयनो सुनो सावो थानसानि लामानि बिसिंतै तिप्रासा थानसा कायसा दंगानि बिसिंतै ते बाहायके जों जतनो थानसा कायसा बाक्सान खांखेसे सिनि तिप्रासानि मुंसे जों आदाय खायमोन दिनै गोबां मा बर' दिनैबो सिनियाव थानसानि आइडियोलॉजी फाइमेन जानो गोबां मा दङै दङ जतनो जान हामजाक्ति दङै दङ जों नुबै फायो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेव दाबो बुबाग्रा एभ्री स्टेप बेबाग जागानो या कलम बाके जतनो न लगी सबै दङ हाइसे आबन बे आं नरनो कयनाय नर जतनो सिनि अ आम हाय एकॉर्डिंग थं सिनि गोबां मानथाय सकथाय थं तै नर जतनो नुबै दङ ना सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिका बहादुर सिनि होम मिनिस्टर होम सेक्रेटारि सिनि गोविंद मोहन बाय मालायमानि दिनै बर' जे मालाय जा तै बंधु खाना आईबी डायरेक्टर सिनि तपन डेका तै बंधु खाना होम मिनिस्टर नि एडवाइजर सिनि एके मिश्रा आम हेके बर जतन मालाय सिनि जे बुई गोबां साइथनाय सिनि लाइ थांनानै कगो सिनि जे तिप्रासा एकॉर्ड साइनिंग मानि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते तिप्रा मथानि बिसिंतै जे एकॉर्ड साइनिंग मानि तै आबो बेलायनो पॉजिटिव थांगै दङ न के उतावाना दि कुनो वाना नि कोकरि बुइके मा सानाय बर साइनो दङ एकॉर्ड ने आकाजन आकाइन दङ एकॉर्ड सिमि साइन खाइ दङ किन्तु कुनो इमप्लिमेंट इंडिया तेबो नर जतन नुनाय सिनि 125 अमेंडमेंट बिल जे बुबाग्रा सुनो कोग्र मानि आंगासनो सानानि मुसुंगो आनि जद खाखा ताहुते बुक सनो बुबाग्रा जे सुनो कोग्र मानि आबो कुनो दिन थकाइ नि बाय आं ननो सान आबो कुनो थकाइ नि बागै बसनो कोग्रिया बुबाग्रा और सिनि तिप्रासा जाति बाय सिनि तिप्रासा तंग कसम तंगै लुकुरं नतयै बकुनो दिनाफन और पॉलिटिकल माइलेज पॉलिटिकल गेम थांनानै बाय फाया आबोनो बैनो जों YTF रक सब समयनो बुबाग्रानि बिसिंतै जों बसकाङो याप्रि sei दंगो YTF नि जे तांबतां बुबाग्रानि बिसिंतै जे दागि जामनि जों बेयाव ताङै जक्तम आं सानानि बुसुङो जे एकॉर्ड जे साइनिं मानि सिनि तिप्रासा एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल तै सिनि एनएलएफ ति एडीटीएफ एकॉर्ड नतैबो इम्प्लिमेंटेशन अंनाय जारा इम्प्लिमेंटेशन अंमाया नै तंगैरो नों निजिनि दफाना नों सकुमनि दंना आं आबो सानानि बुसुङो तेबो आं कयनाय सिनि ताकुक जेम्स सिनि जनरल सेक्रेटारि न बहुत तकिसा सिनि प्रेस ब्रीफिंग खायनानि बागै बेलायनो हामबाय निना क्वेश्चन सोंमानि बागै सिनायदि गोबां मा बरक सिनि त्रिपुरा हास्तेव इंटरलोकेटर नि मुंगै गोबां मा बुबाग्रानि बेंगाय लायखा एके मिस्टर बुपुर फायनाय इंटरलोकेटर दियां थांगा इंटरलोकेटर नि मुंगै गोबां मा तामसाने कक्सिल जामंसे जाखा but at the last moment interlocutor फायया आंगाबोनो सानाय जे दफानि जवानो पयतसाया आ दफा साजो कमरि थांनाय इम्प्लिमेंट उंनाय आबो नरक जाजोनो जायजनि खावस मा दंनाय हेसि
implement bufurungnai ekot signing mani jokhon abo obviously abo 100% nai karon i je bubagra boje tabuk je ekot sign khai dongmani abo hain chingching ra ekot ya and bubagra abon bani kaisa message ro let the tiprasa be in one platform sini se daito sini tiprasa ekot signing thinibo sing tiprasa ro thancha ke tongi funugui man thangkai abo sini se datino implementation nai phiaba singnu go sini tiprasa ro kha buikabama singno saw haisi thum chaw tongi man yasang bobo thango yango bobo irai thango hei thango ama ke bui advantage man thangmani bising tinyo buikabama singno weak ni wan so je tiprasa ro je o ekot signing mani te tiprasa ekot signing man tei abon bene sini tiprasa no singno muniyo haisi buni bosoni boro ro ke wana o je tiprasa ekot signing thang kai tiprasa ro tamung no tiprasa ro te bo kuchuk kai thangan nei phiaba je using tiprasa hangai ro hangai tiprasa ni bai ekot signing mani abno se singam muni lai haisi abno se baksa sa kola pada abo ki chunya nei no just wait khairi sin thakung hajing sai khana ka sin takuk james bo saka je tiprasa ekot signing mani bagai je tabu stakeholder already arja committee khama jaga bo already sin bobak ra tongoi dong dialect choli nai abo already mention khajak dong and kawama jara sin tiprasa ekot sign khapro bobak ra ni signature mili ara ni kawama sana boi baksa abno tei kawama biang ulta polta kok sane bo tong haisi je from nong nai o je ekot omokon khoroksa particular tiprasa khoroksa jati to phani bagai simia omo entire tiprasa ni bagai ekot sign khajak dong amo implementation nai ni ni bakhaus nang poito masona haisi abon min nin do phani jobani oje poito sai ha kai abo kono din success ni mania example sumjoto no bebano sum bishas ni tei sum ei je bobagra no poito ta bishas themeni kai tiprasa bo being a tiprasa tei ama hai kapa hania bir man dekte haisi tawana di norok joton nugnai abo kethang tongkhang kangkai joton nugnai tiprasa ekot implementation mani 125th amendment bill mani tai NLFT editiate ekot je signing mani abo 100 upon 100 abo implement nai tai thajing sin takuk james je sai kana mani kebang ma sini NLFT editiate no ti bo sini ke bo buya bui do fani korge niji tiprasa ni do fani bororo ma haisi bor khaitam khainani bor do fana tam khaimani kebang ma just miao social media wo comments ho kebang ma nu khaisi ang sanani muso ngamai khorosa takuk te bukuk songno being tiprasa no saksa wan suini borok tiprasa no tiprasa dofa mathanani bagai bor dofa no kujugoti sanani bagai 35 bosor haya kare buni rajao thangai machaya manniya yongkha thampui warjari tongoi kya tong kesep tongoi borok ma tongoi kya tamni bagai tiprasa dofa no kujugoti sanani bagai am hai jaga ang sanani musuma ani khata takuk te bukuk songno please sing khasinani dorkar borok 35 years sini hari thangai tongmani ya bolo sini how kibil family sing borok no belaino sini je sini bai asake borok paite bosor borok je thangai tongmani sing borok no belaina hambai paifle amar nana tamnin ba borok kem ni bagaya borok gono borok ni personal benefit ni bai borok thangai tongya ti prasana kuchugot langai dofat sijana bai se borok dinara silai jobo thangai ma tong haisi awang bagai se semua kesatini ate kaisa lokong semung 250 koটি মান arang main pakai apa kira tong ere kok sampai isa lokong selesai amon banya sanai si 250 কোটি ni ko gya haisi tabo government bongno aba just a scheme hai borok je ase 35 bosor thangai tongoi kya 250 কোটি to joton kom siwa haisi in to 250 crores be tiprasana tam muthang manai tam khaimane hina ambol bikoma sanai tong a 200 tam ni bagi sing 250 কোটি na sing nang hangke tiprasara united to hang kangke sing 2050 কোটি poyo sing man kama haisi nothing is that sini sing thansa kri ni bagai sible tini aje 250 কোটি bor je asak thangai fight khai mani bor no buto je relaxation mar na blena bor ni buto mawan sunai aro kama bor tini NLFT tha thangai bor simino package tu phele bor simi chana ni hamna ni bai wan chu le ni bai kama wan chu le na haisi so please am hai ego am hai bokolo sing tonia woi sini tiprasa dofani bagai jara samung khaini final no borono sing as a legendary ni sing wan chuna na haisi dinin dina belanya hambai sini khaka ham sini maya ganang bubagra dinin dina bini bobo request khamani bisingte NLFT edit no request khamani bisingte sal buzuk sirani jobo khai bunya hawa tomosinai government of India by central government by talk chol mani ya bolo tini bebano possibility thanga karon kaisana tong haisi
थानसानि बिसिंतै जुदि न जबा खायखाय आबो गोब्लायनो हायसि गुबै बाय जबा खायखाय आ गुबै न साजा नना फियावनो हायसि सारि kaham tei khapangni tiprasa takuk bukuk song sini mafani soman tei joto baya brokno blaike hambai especially te hambai maro tini sini YTF ni Central Honorable President sini Sir Suros Debormano sini bisingo phaimanjak phaikya o press briefing o sini YTF ni acting Central ni working president sini taku Prosper Deborma o haikeno sini thani phaisa phaikya acting General Secretary YTF ni sini taku Lemon Deborma tei joto khapang ni taku bukuk sono blaike hambai maro especially Mia ni je ঐতিহাসিক din eba laibuma joto borokno nukha through social media through news channel rokni bisingte je 4 September ro NLFT tai ATTF Government of India by kaisa peace accord sign khlaimani o peace accord sign khlaimani bisingte Government of India obono borok kok rukha je bwskangni salo Tipra sarok ni je jingjal tongmani Tipra sarok je deprive ngai ni jini un leno suppression tongmani oborokno borok bwskangni salo sumo solution runai hinmani bisingtino sini ha bubagra negotiate tough khaimani bisingte balai multiple time kok samani bisingte tini sum solution manmani sung nukha tamia hai salo accord sign khlaikya Sentai ba hambai maro bisas kai sini NLFT ni je dofani bagai ha ni bagai sini tiprasa bosong ni bagai fight khai dirgo din romai borok o choba o jorito khai borok langma sasui kabang borok ni langma thui kosokha tai ATTF ni team rokna bosun blaike hambai maro tai borok ni bagai sun proud feel khayo haisi kabang ma sini state ni channels ro ebakha abo haike tongui tongo borokna hamya bumung ruwei tini sai tongo ugrubar abo hairokai kaisa kok sung jotono realize khaina nango saimane ni nango NLFT tai ATTF kunu dino phano sini country ni against borok fight klayako eba kunu dino phano sini state ni against fight klayako borok je borok fight khemani abo sampurno dofani rights ni bage dofani solution ni bage tai dofano fiokta ni bage borok fight klaimani bage जों बरकनो सिनि YTF नि तरफ थेके बलाय बलायके हामजाकमु तै बलाय बलायके हामबाय जों तिनि जानगो ताइबो बिसेस का हामबाय मा जानगो सिनि हा बुबाग्रानो ओ जे accord rok signing tongmani it would have not been possible if our beloved bubagra would have not take such a serious and tremendous effort to convince the central government haisi The central government of multiple time to convince Khaimani Bishingo tini o success the accord peace sign Khaimani bagai sung ha boba grano belai ke sini bekhabai hambai maru tebu sung hambai maru sin honorable home minister sini Sri Amit Shah jino bini netritwe tai bo realize Khaimani Bishingte যে over the last so many years tipra sarok suppressed nga tipra sarok nijini rights mani ang tongmani borok obono realize khai borok buji kha te borok national media ni bisingtibo saka je tipra sarok ni rights ni tei borok buskang ni salo fulfill khlaijak nai ga aboni bagai tini hai je 4 September ro sing blai ke hambai marwo sini joto khapang ni takuk tai bukukso je bokha dhunu gei bokha yok jagai nasingi tongnai ro no ang obono kha kaham baikhe kok kaham baikhe obono sanan musungo je it is just a beginning of our step haisi buskang ni salo taibo step haijak nai tages committee ro form khaimani no dukhana 3 stakeholders like government of India government of Tripura te Tipramot hani stakeholders ni bising te already khorok ni committee o chongjak mani no saimano sini mayagana habubagra tai sin honorable Tipramot hani president sir BK Rangkol committee o tongo buskang ni salo o committee ni bising o dialogue cholinai tai 125th amendment bill no dakti parliament o announce khai pass khlaine ni sung poito khlaino
তিনি যত হা বসারকনো তে সিনি ত্রিপুরা সারকনো হাইনো হাই খা কাহাম বাইখে নরকনো অ সাকসেসফুল নরক পাট নামানি বাগে নরকনো হামবাই